No puilan ani khaka hamte hamjama yafaro khaka ham yafaro chini moningoi babuno tai ora manjak phainai jotto takhuk bukhuk sungno sande jarani khaka hamte hamjama yafari ang kok thaisa thaini na saun ani tai duita meeting tongko abo kai se tini sapung mobile kai 13 ta hai khaika sapung no sang gurina nangka sapung guri tabung no khesari salai phayo hingga kai ani kok hingkai mose chini jonogon nongni ani rajnitik jibono ang analysis khai naikha TRipuri simi ang TSF ro khai rajnitik bai godalja ani kwbangma laibuma tongo kintu chung nukha chini jonogon nongni kunu bul kore thasinggo chini takhuk tamsungkamu সুশান্ত সাইথমান সুশান্ত অনেক চমৎকার বাসন নিখা আং বিনি বাসন রাই খা গই খানাকা সত্যিক নেতারা বল যদি খায়া হিংকাই जों তিনি অজ অবশ্যক কলাইগলা খাম দশরথ বাবু সঙ্গে যেমন বুল টঙ্গ টিউজেসনি যেমন বুল টঙ্গ আইপিএফটিনি বুল টঙ্গ তিনিও বুলুঙি মানো ভবিষ্যৎ tabsok jorong jako kintu obul ni bisingo kaham samung bo tangjaka dosrat babu jodi jonosik andolon khlaiyakai जों lekha pora ni dibyo agogoi mangla kham kwbangma chini sara tiripura loge ramchandra gato sei dosrat babu songni gonomukti porichod andolon khaiye borongni mukumu tabu busawai to kok saw aboni hamari boseng ke kisa manai tene musaksa loksaka tini ha sekjak tongpuru जों khasiam tongpuru buibai thokok jak tongpuru family jak tongpuru 1967 সনে উপজাতি যুব সমিতি আছে দীর্ঘ বছর সভা খালাইমানি ইয়াগুলো প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়ে একদিকে ডেমোক্রেটিক লামা থেকে সভা খালাইছা जों chini manthaino sanai opor dige chilaibe choba khlaike bike rangkhol joto dige na pressure khlaiye chingno last bharatni সংবিধান কোন সংস্থান করে ত্রিপুরা 6 শিডিউল নানি 6 শিডিউল ভারতনি সংবিধান সংশোধন খাই কিনি 6 শিডিউল দিকা जोंना कायसा खन्यर रिका म ত্রিপুরাসা আমसाय किन amte kai chobani kwbangma mari buthai tong chini জাতীয়তাবাদী আন্দোলননি বুথাই নংখা অ 6 শিডিউল মতি হাইকাই সিলাইবে চবানি বুথাই দं টিএনবি সিলাইবে চবা খলাই 6টা চিনি রিডিউস সুং থামানি জাতা চিনি রিজার্ভ সিট রিডিউস সুং থামানি কমি থামানি আর 3টা সিট মাখা চুক্তি খাইলাই তেব কবাং মা হামারি প্যাকেজ রকবি খলাইকা ঠিক তেমনি না এটিটিভ চুক্তি খাইয়ে 5টা তাই রিজার্ভ সিট খাইমাকা এডিসিও মতি খাই কবাং মা চিনি সবানি বুথাই দं अ सबा खायना थांथिनि गोबांमा जों बर'नो गोमाखा गोबांमा ताखौ काहाम काहामना कमालायखा जातीयतावादी आंदोलन खायनानि क्षेत्रआव आगे सीपीएम बाय टिउजेस खायलायै कालिबारि पॉइंट थांलायले आंखा आबो जुब समितिनि कालिबारि थानाय साखलाय रेखायसिन बर' थांलाया जों सकाक जाखा अमतिखाय कागलायमां हा बकमाखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर कमाखा political power कमाखा economics power बसिनि कमावै थांखा जों तिनि कमन नि लामाबो हिमै तंमान जरावो चिनि बुबागारा जोंना याक साप तरमै बथाक दिखिनै जोंना बथाक दिखा तंग्रादि तिनि थांगानि लामा दं हिनै बसोंना जतन तै दुलै तिनि जतन कबगै मायानि बिसिं तै जतन लबৈ बसोंना थामसा खलायका bini muktri klayo basone thakana bubagara kabo tamni bagi ka bin tamno obab tong basala rajbari tong shilongo kwbang ma tong meghalaya dilli tong kelkata tong moni সম্পত্তি tangni kon obab kore tong thaine kon obab kore tamni bagi bini mukti klay bo sabo ani hani busarok komori thangkai ani le tamo chini laibu male tam toneba
हमरि थानाय आबोनि बागैनो अ हानिबो सारांनो मोथांनानै नांगौ होनो बवानसु बो दिन सासानो साव ताइगा केबो तो हासाका कथां तंला सालसा थैथानाय आं जुदि सिनि तिप्रासा रंनि बागै सामु काहाम तांनाखाय आने मां थंकायै सालसा आनो दुबसगानो आबोनि बागै आं मानसुगै दङ ताबो आने कोन अभाब करै थैथांगा आङो अ रांसाग्रिसा आनि अ राजबारि र आं प्लाङै थांमांला बेलायखायनो मुक्ति खालामना खबरावबो अनेक समय इमोसनेल नङै बसाव आबोनि बागै आं सानानै मुसुंगो जों आगियाव कागलायखा गोबां मा राजनैतिक दल खायलायखा रेजाल्ट तामु खासादि नङानो जों तामु मांखा जोंनि रेजाल्ट कुनु माया जों কিন্তু যুব সমিতির নেতৃত্বে যখন তে আন্দোলন গরম খা শিক্ষিদল রিমারিখা তাবুক ফাসিঙ্গ চিন তাকুক সাইখামান আগে রিজনাল পার্টি রক ন্যাশনাল পার্টি নি খিকর উতুং থাঙ্গাই মালাইলাই দিল্লি থাঙ্গে মা মালাই তাবো বুবাগার নাইতুগি মা মালাই তাও খাই বনমাংসে নাইতুগি মা তং তামনি বাগাই বুবাগরা থানচা খাইমাকা অতি প্রাসা দফানো বিনিয়াগ ফানুখা তাও বন সন্মান মারিখা তিপ্রাসানা সন্মান মারিখা বরম মারিখা আবুনি বাগানে তাকুরো বুকুরো आंनो सानानै मुसुंगो जों ओरैपुरै तङै तामुंनाय दिनै किसा दुपसा आईपीएफ दिखाय तीन दुपसा एनसीटी खाय अमुक समुक खाय तामु लाभ दं साला नुनु लाभ करे अ बुबाग्रेन मुखांनो सबनानै बागै पाताल कैनानो रां रिवि बीजेपी र प्लांखा जे मानति बुबाग्रानो प्रदुत हिनि कुलखा माफिया हिनि फेसबुक सैखा ताबुक ताम रेजाल्ट ताम माखा जे बरक चीनी शासन हिनाय जे बरक बांग्लादेशी गु बेक हिनाय बांग्लादेशी मुख्यमंत्री हिनै बिप्लब देबनो हिनमानि ताबुखाय तामुखा बसे आ दल थांगै हा बसे ताबो थाखाय दिल दिया है जान भी देंगे हिनै रिसा फिका ताखाय जान से बकास कायजियाखौ बिन बसायनो बागै जान ना हंगेका आलादा क हा ताखौ बुनि बागै से बिप्लब देन बागै जान निसिना फो हा बिन से जान निसिना फो के बजागा सही केनाय दि अ रामचंद्रघाट केन्द्रबो 5 जना प्रार्थी तिप्रा मथा सीपीएम आईपीएफटी निर्दल खरमै दं अ निर्दल जतन आ बीजेपी नि खितुम नखर माने दिनै हाटकाटा बाजारबो आं साका अम तिप्रा सारांनो बागनायनि बागै बीजेपी र रां दि खायलाय माने दिनै अ सन्जितनि माध्यमे दा भोट तानि मानो ओ साहजितनि माध्यमे दा भोट तानि मानो आमदेखा बरक चेष्टा खाय किन्तु खायमांला अब खायमांला आंनोरनो साल बुरुम चिनि बरक अराय परें तम ताब थुमजाक तिं तंगो थानसांलाय तंगो जों दिनै वानसा हाट काताबंको खनावै बासन खनामानि परे आनि बासन खनामानि परेबो लगलगिनो तीन परिवार वानसा बसाय फाय सालेन्दार खायदे फिका जोंथाय तंमालि हानखाव तेबो फायनानो तीन सारागो सार जेन वानदि पारेवा नों सालसा समयरि सार जोंनो तै गुरि नाय हिसाव आगि जों गेरदा तिपालेन सारका वानसार नो बरगुम कोना फोमति फो नानान तान बेंगाय ताखाय वानसा से फाय गेरदा तिपालेन सानसिउ जोंखाय सानासि नांले ताखौ बरसे गेरदा तिपालेन 20 टा रिजार्व निकाय 22 टा बरक बसासे तिप्रा बथाव 300 से बां थांगा हा ता बरसे बि सानसि बिले तेरक खाये जों जतन न ओ मुवानै साइरै बस खायमा हाके बुबागारा ता मुवानै साइरै बस खायदो आबोनि बागैना ताकुरो बुखुरो जों बुबागारानि मुक्ति खालायमानो जों गुरुत्वरै वानसुना नांगानो वानसुगै मानायनाय बिसन डकुमेन्ट्स जेनि इस्तेहार कयदिन बिसिङाव प्रिन्ट पाया कहनि खानाव प्रिन्ट पायखे नरक नबरिनाय दिनै बिलायखेनो पंथक माने अमन जे दिनै सिनियर सिटिजेन जारा साख्रिनि हाबा याकार फायनाय बेंक मेनेजार हेडमास्टार गोबां मा बर' रग बायदिनि आसुखा
borokno jokhon ang kok sakru ani mukti kalaina nayo borok khatabu rangsa bong thani jottoni gyan bisi tongo buddhi tongo ani o ramchandra gatni o tipra hasteno jodi development khane thakai bongni buddhi dorkar chini se bongni buddhi tongo borok sorkarni chakri khaipeno joto department to bo jaga tamu khaina na borok jotono sibu othoso chin borok aborokno burang kha ong kha hene khibui toni nori to na angno sawo nor kuthumdi angno advisor khainai jongbarini pore ang borokno advisor khainai o gyan ganang borokno ang kun dino khibiya pongno popongya borokni wansumano thapaka ang tini borokno yak jorat kai saka norok jotono borom ganang norok jotono ang yak jorat kai chau norok sorkarni chakri haba yakari mano kintu Dophani samungo nora haba yakar mayako nongni jora tabu tongko norok jora mari na hini ang borokno chau aboni bagino takhuro bukhuro ang norokno jotono sanan nayo Bubagara last one fight ses kaisa juddo o juddo norbo phadi or ipor itai tonglai liya hadi 2026 delimitation ka chingte komi thangana tebo komi thanai chini ason to reserve tongla abun agino sing thancha ngoi ekta kisu judi sing khaimare gya kai bubagara tei phangbai salsa sing komuri thanai chini identity tongla nini busa nini busungno bo hano klangai bo guarantee ri klangai nang theinai o singchano jakari thanai wan sugui nai di bilakhe dukho nango kono somoy thuimai ango o kogrno wan sukakai nini o dalan tong hinai o dalan tang klang hinai nini guarantee sikri hani tam tong na nini hani guarantee kri 36000 backlog chakri klang jagya sob somoy na wansa sim klang thango Tiprasa ne ST reserve na kai khilai tonjago recruit khlai jagya backlog 36000 SC community ni 17000 OBC ni omtekir kwbangma klaijak tongo chini vision document so जों priority ri bubagara saka press meet bo saka usang chingbai meeting kaipro saka जों jota candidate ti meeting kaipro saka o जों jodi khamata phaika kai o 36000 backlog no sikang chakri ri nai 10323 jona borok no जों chakri ri nai hine bubagara press meet saka jara sarbo sikka khainai regular ungya borok no regular bunta high court kaisa rai sirika state government ichha kai bongni regular khairi mano podere pot kha khagei bagei thungui tong ang dukho nang chinu IPF tin netritro tin Takhuk kaham saikhanari ka सबसे kubi kok sakai botini oro saka an bkhawa blaikhan nangka bo saman kokno tamni hinga kai जों जुदि 9टा bai paija gya hinga kai जुदि 20 tan bising 8टा bo saka kai oro जुदि BJP no sarkar khamata sachung asung ma khai जुदि kinko khele rima kai थाना खिगले माखाय तिनी गेट द टिप्रले पण अन्तत युटी ले सिमले माखामले छ युनियन टेरिटोरियल सिमले माखामु हेकर चिनि मुख्यमन्त्री चिनि विधानसभा उंथांकामु तिनी दिल्ली के उंयादा तिनी लाडा कुंयादा जों मानखामु किन्तु रांनि लुबबाय याकोबाय तिनी सिं अमति उंखा चिनि लिडारनि दुसबाय जों गोबां मानथाय जों सेफेले जाखा देरि गौनो 40 बछर एडिसि मानमान 40 बछर ता पुंगुइ तंगु অনেক চেয়ারম্যান খা জুনাল রঞ্জিত দেববর্মন ক্ষমতা আসুমান পরে বুবাগরা আনো জুনাল চেয়ারম্যান খারিকা এক বছরের উপর আং জুনাল আসুখা চিনি এডিসি এলাকাও ইটবাতা কত বেশি বুরুম বুরুম কোটি কোটি টাকা নি টাকাই ফালো অথচ जों কোন ট্যাক্স মে এডিসি গভর্নমেন্ট লাইসেন্স না থাকায় 60 টাকা এই প্রথম রঞ্জিত দেববর্মা ওয়েস্ট জুনাল চেয়ারম্যান নগই ইটবাতাও থাঙ্গাই visit khaika borangna thangai penalty rikha tax riyan edisi elaka nang idbata kholongnai ittagai phalnai ar ang edisi government nang tax riya ani subjonal office ana saka lagao penalty mari khable tangi mari yang nai sara Triprawa omtekai jiraineo pathor phayo koila phayo bor rungja chini edisi elaka rungjago riya jingno ra penalty lagao bong eno sikre ready bornobo 13 लाख रंजित देबबर्मा वेस्ट जुनाल रेवेन्यू कलेक्शन खाइका फिका थानाय 17 तारिख आं रिजेन दु बुटो बुसानानि बागै बुबागरा बाय दागि जागै अमतिखे गोबां मा
हासिं तलांगै एसएससी ब्लक तागै कोटी कोटी टाका ब्लक मखाय चिन ब्लक कोनुमे चिन ब्लक सिया जों ता मो सानबा ता पाइबे खेते कयदिन परके सानवान आन बसाजोंनो चाकरि दे इसे परिजा खेन साफाइवाना ते खरके साफाइन आन खा बाता मायाखौ नि साफाइवाना ते खरसा आन न खुंसा रेदि खिताइ न खुंसा रेदि बुरि रखा वाक बसा मांनि फना रेदि ता सा अब साननाय अब सिमिनो सानो चिन ब्लक किन्तु ते काहाम कतर डेभलपमेन्ट होनो जों सानमाया साइसि माया के रुबुरिया का पपरिया के संविधाननि जे बिसिं तमसे परि गरेया दीर्घ 39 बছর चिन पावर एक्सरसाइज खाइने से जों साइमेंगरेया 6 दलनि पावर से जों एक्सरसाइज बुदिके खाइने साइमेंगरेया 8टा जुनाल टंगो जत जुनाल चेयरमैन न साका नरब नंनि जुनालनि आन्दार नं खयनि चेयरमैन न साका बिसुनो नंगरे इदबातारगो रेडी टैक्स कलेक्शन खाइदि हिनै खाया अबते खाइना हनु काका अब बते आं साब माइ आं जखन ते हासिं थुम कति सामान जगह माना खाइथां इदबाता खाइमा थां आनो साउ सार ओ सिगां आं चिन नेतारनो रांनि खाबले 25,000 अमति फना रिखा ते कैसे थांगा साउ सार आं ओ सिगां चिन एमडीसी नो रां मसे रि खाबले गाय ओ पार्टी आगरतला मिसिल पुरबो गारि ओ आं रिखा 20,000 अमति खाइमां न रां बाइमां चिन बरक पाइ जाबो आनी जुनालनि जॉइंट चेयरमैन अमति खाइमेया हिनिसे रिजाइन नि थांका आनो खूब साका सार अमति बुतिके चलि लाइना हुनो हुनि साका आं गारि पनि चलि तंले हिन साका आं गारि पनि चलि तंग आं काइसा गारि कसाम पाइमाना संगु सार नों बाइका अब गारि पाइखो बरम बुतिंखे गुसै पैता आंबा आं देन गुसाव नों जुनाल चेयरमैन खनो गुसै मानाय ता पुंथा पक्था आतापते सारागलिया बरक अ जागाव दं जों करप्शन से साइमानो जोंनि मान थाइनो जों सिया आबुनि बागैनो अ रामचंद्र गात दजिन नरक खाफुर जागै हामजागै नरक जुदि कप्लाय खाइ रह काकाय आनि लाइबु मत नरक साइमानो हा दफानि बागै आं 22 बছর सेक्रिफाइस खाइका जेल बा आं 3 बছর 4 मास 16 दिन चाखा आबुन परेबो थानाय 18 विधानसभानि सिगां अ खवायो आं 3 मास जेल चाइ थांगो दुस्की बाजार कासे बक्ति थारि मानि बाय नंगरन एमएलए प्रशांत बाफु जेल थांगो सोंनि नाय दिबनो प्रशांत उसियां फोन खायो दादा आं ताइ बिसिल र रिलिया काहामबान खाइदे नों जि दिवान हिसावान आं बनो कोन साइबन फोन खाइसाव हेंके आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों वानसुनो नांनाय चिनि बर पावर न एक्सरसाइज बो खाइना नंया सोब सोरिंया एमएलए एमडीसी उंबाय खाय तामुं चिन बरक गारि कागारानाय चश्मा सानग्लास थुबगरानाय पुमा गेंजी सुंगरानाय उडलेन नि चश्मा कानै जुता काउइ गुरिनाय पसंद है हां अबं जाबले नन जनगण बुद्धिखा जनगणनि सुख दुख नायनानै आं सागा चिबु खर थांका यांगो छनबारि थांका गोबांबा थायो थांका लामानि कक आनो साना नांगा आनि गारि अ लामा हामेतेन मालै थांब्ले आं नुख्लाय थांगो आं कानाया खतावो आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो आं वानसुक्का जे मात्र अ रामचंद्र गात बुबागार चबा खाइनानि बागै सेंक्रा खिसाबे आनो पाठक्का आफुरन वानसुक्का आं रामचंद्र गातनि डेभलपमेन्टनि बागै चिनर अफिस कासारि खूब कम अ रामचंद्र गात जों तामो मा खाइनाय ए खवाय ए पद्मबिल कल्याणपुरन जों अरनि बिसिनो खागै ताकासे ब्लक कताल मासलामनाय सलामकाय 3टा ब्लक खंगा कासे एसडीएम अफिस संगो सलामी मानो दाबी खलाय मानो अमदेके खागै अचंगमारिनि पाइमानि परन रामचंद्र गातनि डेभलपमेन्टनि बागै कासे रूट मैप पुंनाय तिनि हाबाया कारजाक चिनि बरम गनां रांचाक सनां साका अमनि बागै रूट मैप खालामना बागै नर्तियारंदि अमनि पजा नरंग नरिनाय नरबांगा चंनाय अम सिमिया ओ खवाइनो जोंताय सेगिनाय मानैनो ओ आगलिनो ताय सेगिनाय मानो बुनि याकनि जोंताय मालिया बुबागारा बसाव आबन चिनि एमां टंगो जों अ तिप्रासा आमचायो 6टा थायो जों मिनि हिल टाउन खालायनानै आं वानसुक्का बुबागारा न एमांनो जों जुदि चिनि अ रामचंद्र गात बाय एं सदर बे खवाइनि कसार अब हाथाय कतर
yang Lamsokgo Joto Nwkgui naikhlai जों जुदि आरो हाइवे बायखाय फोनांगै जों जुदि मिनि टाउन खालायमा खाखाय मिनि हिल टाउन खायमा खाखाय हिल सिटी खालायमा खाखाय आनि अरनि तिप्रासार मर थैयासा आजिउ चाइ थांमानान आरो खरकसा खुमुलुंगां चेयारमेन टंफोर दुगान कासे इनस्टलमेन्ट उस्टल सानतयो आं बनो सोंखा नोंताम खाय सार आं टेम्पो चालबो ताम टेम्पो उ बेटारि गोनां आबो बाताम हासाम काइमे हिमलासा काइमामले सा सालो बसे इनकाम खाय सालो 1700 इनकाम खाय फुबो कारण आबो पेट्रोल नांलिया बेटारि चार्ज खायखासे चलिमा खा 1700 रां आजिबो 1700 रां आजि खाय मासो बसे क्लाइखा बिनि बेटारि चार्ज खायमाने द नों 700 बादि 30,000 तो बिनि इनकाम मुमले नेट इनकाम मुमले मानसुंना नांनाय सिनि आजिनानि लामा रंनो जों नायथुंना नांनाय नरक ताखुरो बुखुरो आसुकुइता तंदि तामुखाय आजिमान नाजिदि चिन तिप्रासा आजिना थांखायबो तामनो फुड फेस्टिवल खाय आवांबाय वाक मस्टेंसि फालायसनाय गयांखाय बटल खाय चुवाक खाय बेगो दाजाक नि आरो तो तंसाबो हंका तंगो हलै रहलायखा का नोंलाय खाता हेगाना सिरा खप टं हंजाक लायखा लास्ट टं दिलायखा आबो खाचिन बेबसा तिप्रासा बेबसा तंसनायनो दिना बुयाहाय बेबसा कत खायमे आचिन बर